बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगे। वो सेनापति अरे वार अभिशाप नदी को के बर्बाद वाले ई जगत कहता करी चल बाबू मुझे नहीं चले और है सब पैसा बिल्कुल नहीं लगे महाराज। तो क्या नहीं लगे वाह मार गली महाराज और सीधा गुरु धाम खाली है। हाँ महाराज हमारे लगे इसमें दिखने मोटे के अभिशाप दरा लिखा दे नहीं जो এটা কারণ সথে ফলবা नहीं बोले মোরবা কাম वाला গেঞ্জো ইনর রোজা क्या बोला এ দুর্গিলা তুই মোর কথা কি করো ভাই ভাই তুই মোটা তুই নে মানবা মোর কথা তুই না শুনবা ওয়া শত্রু তুই হাঁটা তুই তো মোর হাতে মোর বলবা महाराज সেনাপতি মোর কো কেতে বেলে জনম হেবা আর মোটে কেতে বেলে মারবা ইটা কানা সথে ঘটি নিবা नहीं रुचे महाराज इटा हाँ? इटा पूरा मिस कथा है बिल्कुल बिल्कुल ওঠা মিছ কথা पूरा पूरे मिस कथा इटा महाराज যদি পূর্ব সুরুজ পশ্চিমটি উদ্ভব বলে ফের বাপর অভিশাপ না পোকে পড়বা सूर्य तो पूरा पूरा नहीं उठवा महाराज और दिन में जब है अपन को के बहने लगे যদি লাগু থিকা বলে কেতনে কেতনে মা বুয়া জগতি অছো তাগর কোমকু কেতনে কেতনে গালি দউছো গালি কেতাগর দউছো গেঞ্জু एंता करे महाराज যদি ছুয়াটা দৌড়ি দৌড়ি যাউথবা এ রমেশ ছ তোর বুয়ার ঘর না মরমু হেটা কে মানে কষ্ট দিছু कौन महाराज হেটা রাড়ি নাই মানে কষ্ট महाराज যদি তার কথা নাই থিবা हो আর महाराज পিলাটা নাই মানুথবা বলে যদি পিলাটা টিকে উৎপত্তিয়া হেলা বলে সে অভিশাপ সে মানে কথা এ ও খাইবো সে মধু এটা তোর গোর মরনে বাবু আ কবুয়া হেলে চলে যাবো বলে গোরবা আইলো রোজাদের মধ্যে হে সাপটা ধরা করা সখে ফলবা बिल्कुल नहीं বিলকুল ফলে এটা তোর বিনা শুনে तुर्मिला संकट चाहती हत्या करती और हटात बनी शैता जबर सूरज मिथर मुथा तिरक्षी सेनापति महाराज